Kalimera! 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 Dobar dan i dobrodošli u novu avanturu kanala Hellas Heavens. Kako smo prošle godine već napravili video sa navigacijom do Soluna, kao i o najvažnijim znamenitostima ovog divnog grada, ovog puta ću na nagovor nekih od vas pokušati da napravim nešto drugačiji video. Pišite u komentarima da li vam se ova promjena dopada, kao i eventualne predloge za naredne avanture. Vežite pojaseve i krećemo! Avanturu tradicionalno započinjemo iz Jagodine i to ovako rano ujutru kako bismo maksimalno iskoristili i ovaj prvi dan. Plan je da do Grčke stignemo dobro poznati putem preko Makedonije, ali da ne idemo pravo u Solun, već da skrenemo i provozamo se ring roadom kako bismo vidjeli kakvo je trenutno stanje na obilaznici oko Soluna, odnosno šta mogu da očekuju turisti koji Halkidiki izaberu ove godine za letovanje. Verovali ili ne, na put nas je ispratio sneg, pa ćemo bar za početak morati da vozimo malo opreznije. Tražili su mi neki od vas da ovi videi više liče na klasične vlogove, pa ću ja ovog puta pokušati da to iskombinujem sa mojim već razrađenim stilom, a vi pišite da li vam se ovakvi videi više sviđaju ili ne. Prvo što bih vas pitao je kako se vi pakujete za putovanja, kako uspevate da budete sigurni da ste baš sve što vam treba poneli sa sobom. Ja sam jednom davno napravio spisak koji sam vremenom i modifikovao i uskladio sa novim potrebama i svaki put precrtavam stavke koje je potrebno uraditi i spremiti. Sljedeći put uzmem taj isprecrtan spisak i ponovo ga prepišem i tako sam uspeo da više ne može da mi se desi da ne ponesem kaiš ili šešir, pa da svaki put moram ponovo da ih kupujem. Kako se vi spremate za putovanje i šta je to što najčešće zaboravite da ponesete? Pišite u komentarima. Sigurno niste zaboravili da smo do skora putarinu kroz Srbiju plaćali na više mesta. Sada od Beograda do granice sa Makedonijom imate samo ovu jednu naplatnu stanicu ispred nas. Naplatna rampa Preševo. Ja sam putarine do skora plaćao tagom, ali pošto mi se često dešavalo da tag ne odreaguje, vratio sam se na keš plaćanje. Kako vama rade ovi naši tagovi i ima li neko rešenje za ovaj problem? Jer je svakako mnogo lakše i efikasnije proći rampu bez zaustavljanja. Svakako se ja pre puta raspitam o ceni putarine preko sajta Puteva Srbije i putarine se od prošle godine nisu menjale, pa nas od Jagodine do Preševa u jednom pravcu to košta 1280 dinara. Bliži nam se kraj puta kroz Srbiju i kako je sezona još uvek daleko, brzo i lako smo prošli ovaj prvi deo puta. Nije bilo gužve i nismo imali radove na putu. Polako pripremamo dokumentaciju, a za izlazak iz Srbije, pored pasoša, ubacite i saobraćajnu i vozačku dozvolu. Za ulazak u Makedoniju, na sve to dodajte i zeleni karton. To je ovaj zeleni papirić, odnosno potvrda koju dobijate od osiguravajuće kuće za vaš automobil.
Ranije smo prvo ovde, na srpskoj strani, našim carinicima pokazivali dokumentaciju, ali sada ovaj prvi deo prolazimo bez zaustavljanja, a obe carinske kontrole su već neko vreme spojene i na makedonskoj su strani. Do sada se vozimo 2 sata i 24 minuta, a ukupan put koji smo kroz Srbiju prešli je 246 km. Nigde nismo skrenuli sa pravca, a inače je Solun specifičan baš po tome što svuda idemo pravo, bez skretanja, od početka do kraja puta i stižemo u centar Soluna. Kao što smo i očekivali, gužve na granici nema, ali nismo baš očekivali da budemo jedini na granici po dolasku. Ušli smo u Makedoniju i na carinske procedure izlaska iz Srbije i ulaska u Makedoniju potrošili samo 2 minuta. Kako je vreme za prvu jutarnju kafu, a i za prvu pauzu na našem putu, nju ćemo napraviti na 3. pumpi od ulaska u Makedoniju. Dosta pumpi imate u oba pravca na autoputu kroz Makedoniju i verovatno da neka od njih ima i neku bolju kafu, ali mene ova na Lukoil pumpi uvek podsjeti na neke lepe trenutke sa prethodnih letovanja, tako da za mene nema bolje kafe u Makedoniji od ove. Na ovoj pumpi ima dosta parking mesta. Igralište za decu, odlično snabdeveni market i već hvaljeni kafić. Toaleti su takođe odlično održavani. Cene goriva kroz Makedoniju su iste na svim pumpama, a i to možete proveriti pre polaska na put preko aplikacije za mobilne telefone koja se zove gorivo.mk. Pauza nam je baš prijala, ali je došlo vreme da nastavimo put. Idemo dalje. Pet naplatnih rampi imate kroz Makedoniju i pored keša možete ih plaćati i srpskim tag uređajima. Već sam malo pre pričao kakav problem imam sa ovim uređajem i zašto sam prestao da ga koristim. A ja već godinama za plaćanje putarina kroz Makedoniju koristim M-Card kartice koje pre polaska na put dopunim putem interneta. Ova kartica me nikada nije izneverila. Cene putarina kroz Makedoniju se nisu već dugo godina menjale, a aktuelni cenovnik ćete vidjeti u vidu tabele koja će iskočiti na ekranu. ...442 do Beograda i druga naplatna rampa kroz Makedoniju, ali mnogo važnije je da je 100 metara dalje isključenje za jezero Mladost.
U povratku iz Soluna smo na kratko svratili na ovo jezero i napravili par snimaka. Ovde možete napraviti lepu pauzu, popiti kafu ili ručati po dosta povoljnim cenama, ali i prespavati ako ste krenuli iz severnih gradova, jer ovde prenoćište za dvoje košta od 30 evra u privatnim smeštajima pa do 70 u hotelima koji uključuju i doručak. Koliko na sledećoj avanturi ćemo ovde napraviti prvu pauzu, a sada nastavljamo put. Precrtano prvo jezero sa spiska za obići u Makedoniji, a nadam se da ću u skorijoj budućnosti imati priliku da obiđem i Dojransko i Ohridsko, pa zašto da ne i Prespansko jezero. Za izlazak iz Makedonije, pored pasoša, pripremite i saobraćajnu dozvolu. Na samom izlasku iz Makedonije imate dve odlične pumpe i ovde obavezno dosipajte gorivo jer je dosta jeftinije nego u Grčkoj. Naš rezervoar je skoro pa pun, tako da se mi ovde nećemo zaustavljati, već nastavljamo ka graničnom prelazu Bogorodica. Po mišljenju mnogobrojnih ljubitelja Grčke, ispred nas je najlepša nizbrdica na svetu. Kad je lepo vreme, ovde otvorim prozor jer već ovde miriše na more. Za ulazak u Grčku su vam još uvek potrebni samo pasoši. Iako taj novi način ulaska u Evropsku uniju, ETIAS, najavljuju već duže, za sada nema naznaka kada bi sve moglo da počne. Po moje proceni ćemo i 2025. na more po starom. Ušli smo u Grčku i do sada smo od Jagodine do ovde prešli ukupno 420 km. Do Soluna nas očekuje još oko 80 km. Nešto smo duže putovali od planiranog, što zbog loših vremenskih uslova, što zbog duže pauze koju smo pravili. Ovde na Evzoniju imate dobre uslove za pauzu. Tu je besplatni parking, toalet, manja prodavnica i kafić. Mi ovde pomeramo časovnike 1 sat unapred, resetujemo kilometražu i nastavljamo put. Na putu do Soluna imate samo ovu jednu naplatnu rampu ispred nas. Ali kako ćemo se mi provozati ring roadom, u tabeli na ekranu će se pojaviti i druga, koja je na samom ring roadu. Ova prva je već na 3. kilometru od Evzonija i trenutno košta 2,4 evra.
ovom mestu smo uvek u dilemi. Da li skrenuti desno i slušati navigaciju ili nastaviti pravo? Na putu do Paralija Vrasne smo išli ovom kraćom verzijom desno i zaključili da je i taj put dobar i bez gužve ako putujete noću. Za one koji prvi put idu ovim putem ili nisu baš sigurni u sebe, uvek je savjet da ovde nastavite pravo, jer je put pravo lakši za snalaženje. Prizor ispred nas voli da vidi većina srpskih gostiju u Grčkoj. Sada smo dosta blizu većini najpopularnijih letovališta, tako da je raskrsnica ispred nas znak da smo blizu naših odredišta. Put desno ide ka Olimpskoj regiji, Skijatosu, Atini, ali i letovalištima na Jonskom moru. Solun je pravo, a sa nama idu i posetioci Halkidikija, Stavrosa, Asprovalte, Tasosa, Kavale. Usporite preko ovog nadvožnjaka, jer ni put nije u najboljem stanju, a i na kraju nadvožnjaka nas očekuje uključenje u autoput Atina-Solun. Narednih 10 kilometara idemo pravo. Oni koji su gledali video od prošle godine ili su i sami bili u Solun, znaju da se i na raskrsnici ispred nas nastavlja pravo. Centar Soluna je na 10 kilometara odavde i kao što ste mogli da vidite, ovo je jedinstvena destinacija u Grčkoj po tome što se do Soluna iz Srbije stiže bez skretanja, samo pravo. S obzirom da će najveći broj naših građana i ove godine da letuje na Halkidikiju, siguran sam da vas interesuje kakvo je stanje na obilaznici oko Soluna, pa ćemo mi ovde na 71,3 km od ulaska u Grčku skrenuti desno i uključiti se u Ring Road. Obilaznica oko Soluna, poznatija kao Ring Road, je oko 30 km dužine. Zbog sve veće opterećenosti, poslednjih godina je ovde bilo dosta saobraćajnih nesreća, pa su Grci rešili da je rekonstruišu, a u pravcu veće sigurnosti. Prave neku vrstu nadvožnjaka, tako da ćemo voziti praktično na 2 sprata, a kažu da će nakon potpunog završetka radova u jednom pravcu na svakih sat vremena moći da prođe i do 10.000 vozila. Prošle godine su radovi započeli i bili su otprilike na oko 15 km ili na polovini Ring Roada. Napravili su Grci sajt na kom uživo možete pratiti kolika je trenutna gužva, pa da se eventualno odlučite da idete pravo kroz Solun, a ne obilaznicom. Ja ću svakako i ove godine birati Ring Road, jer su moje iskustva od prošle godine takva da zadržavanja nisu bila velika. Druga naplatna rampa u Grčkoj je na 82. kilometru i trenutno se plaća 55 centi. Trenutno nema najava da bi putarina kroz Grčku mogla da poskupi ove godine, za razliku od svih ostalih cena. Četiri kilometra nakon naplatne rampe, desno skreću i napuštaju nas svi koji idu ka Atosu, Stavrosu, Asprovalti, Kavali i Tasosu, dok mi pratimo znak da je Halkidiki pravo. Kao što vidite, izgleda da ovi radovi na Ring Roadu ni ove godine neće pogoditi one koji idu do
Asprovalte, Stavrosa, Jerisosa, Tasosa, Kavale, jer u ovom prvom delu nema radova. Radovi započinju na 88,9 km od ulaska u Grčku, kao i prošle godine. Još uvek je stanje isto. Po 2 trake sa obe strane su slobodne za vožnju, dok je po jedna zatvorena. Radovi napreduju i na nekim mestima već može da se nasluti kako bi mogao da izgleda taj novi put, ali i dalje se ne nazire bilo kakav završetak radova. Sezona još nije ni blizu, ali smo radove prošli u takozvanom špicu i kao što vidite, gužva nije strašna. Ako negde i postoji zastoj, to je na isključenjima za Solun, pa je savjet da se držite leve trake koja ide brže. Svakako ću ja sigurno i ove 2025. do Halkidikija ring roadom, jer je to očigledno najbrža putanja. Dok se vi koncentrišete na vožnju, ostali mogu da uživaju u ovom predivnom pogledu na Solun. Radovi traju na manje od 10 km i završavaju se iza tunela na 98,2 od ulaska u Grčku. Svi vi koji budete ring roadom išli do Halkidikija, kada vidite da ste na oko 100 km od Evzonija, hvatajte polako ove desne trake, jer vas uskoro očekuje isključenje. Ovde, na 101,5, idemo desno, ali držimo levu traku, jer nas skroz desna vraća u Solun. Ovde vozite malo sporije, jer je ova krivina nešto oštrija. Uključujemo se u magistralni put kojim samo pravo stižete do Halkidikija, odnosno do prvog prsta Kasandre. Pošto smo mi namerili u Solun, jer je još uvek hladno za kupanje, mi ćemo u prvu ulicu desno, gde nas u blizini očekuje jedan od velikih jumbo marketa, kao i mega outlet u koji planiramo da svratimo pre ulaska u smeštaj. Ovde nam se završava prvi deo videa i nadam se da ste uživali u njemu, kao i da ste saznali nešto novo. Pišite u komentarima koje biste eventualno teme voljeli da pokrenemo u narednim videima. Mi posle ovog mini shoppinga idemo u smeštaj, a vi u drugom delu videa pogledajte kako smo se proveli u Solunu.